अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी सफ़र भी करूँ तो नाल तो दसूँ भी सही कि राजधानी के क्या थी पे क्या खबर हैं, क्या नवी ताज़ी है। सफ़र करूँ तो मैं दसूँ वड्डी ते अहम खबर जी है वो ये है कि अज पाकिस्तान से अफगानिस्तान की जंग जी है वो छिड़ी है। पाक अफगान जंग दे विच पाक फौज के तर्जमान ने जी प्रेस रिलीज़ जारी की उनके मुताबिक जंग दे विच जी दरअंदाजी तो शुरू थी TTP ते अफगान तालिबान की तरफों तो पहले कुछ नहीं पहले और अफजाई दे विच भी पिछले काफ़ी अरसे तो कोशिश थी नहीं पी दरअंदाजी की। उन दौर के जिहड़े वेले अफगानिस्तान के जिहड़े कायम मकाम अखीजन वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी साहब वो गए वदन बहारत। इन दौरान झड़पा थैन और शदीद झड़पा थैन जंग थी है पूरी जंग जको आदन जंग दे विच नुकसानात थैन खारजियां दे अफगान तालिबान के बहुत ज़्यादा नुकसान थे। पाकिस्तान के भी 29 जवान शहीद थे, 26 जख्मी थे। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक पाकिस्तान ने 21 के करीब उन्होंने चौके जोड़े हैं उन्होंने कब्जे किए। ये अज की खबर है ताज़ा जिन्हें सूरत हाल जंग की मैं साझी करना पे दसना पे क्या थी पे जंग ये तो इलावा ये झड़पा जोड़िया हैं गुरम तो शुरू थी उनके बाद वाल अज पूरे अफगान बॉर्डर के उत्ते उतों चमन बॉर्डर से भी स्पेन बुलदक इलाका है कस्बा है कंधार दे जिला दे विच आंदे चमन बॉर्डर के नाल मुल्क है उतना उन्होंने एक हेडक्वार्टर आ ट्रेनिंग सेंटर आ उसको पाक फौज ने निशाना बनाया उसको तबाह किए। ई सारी सूरत हाल दे विच खैबर पख्तूनख्वा फाटा इवन बलूचिस्तान के भी गयूर अवाम जोड़े हैं वो भी पाक फौज के शाना बशाना जंग लड़ते पैन और उन्होंने कबाइल ने अवाम ने पाकिस्तान की फौज के नाल यकजहती का इजहार किए। खैबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम भी अफगानिस्तान के दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरफों ये गाल भी सामने आई है जो अफगानी जोड़े हैं वो भारत नाल मिल गए। अफगानिया नाल पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया। पाकिस्तान 4 दहाइयाँ 5 दहाइयाँ अफगानिया को अपने मुल्क के पनाह दी है। उन्हें कोई था कारोबार के मौके दिते हैं। अफगानिया के घर बार अफगानिया का रहन सहन उठन बहन सब कुछ पाकिस्तान नाल रह गए। उनके बावजूद अफगानिया ने यह काम किया। अफगान कौम ने नहीं बल्कि अफगानिस्तान के जोड़े TTP के लोग हैं तो अफगान तालिबान हैं जोड़े उन्होंने ये सारा काम किए और पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़िए। उन मौके ते जोड़े मौके के उत्ते तालिबान के जोड़े कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा हैं वो भारत के दौरे के उत्ते हैं। ई दौरान ई तरह की जंग अफसोसनाक गाल है। ख़ारजिया की तरफों पाकिस्तान से बुज़दिलाना हमला था। अफगान तालिबान के पोस्टां के उत्ते पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले किए। TTP नाल मिल के मसला ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा आख्या अफगान हुकूमत को भी जी इंज वेले कायम मकाम हुकूमत शूरा कायम है तालिबान की उन्होंने कई दफ़ा पाकिस्तान ने मुतालबे किए हैं कि तुहाडी सरजमीन तो दहशतगर्दी थी है। पाकिस्तान के आनंद दहशतगर्द तश्कीलां थी वो इतना आके पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी फोर्सेस उत्ते हमले करें। पुलिस हो गए फौज हो गए FC हो गए इवन
عام عوام ہومن بازار ہومن کوئی بھی محفوظ کہہ نہیں نہ دہشت گرداں کو بجائے انہوں کو روکن دے افغان طالبان انہوں نال مل کے پاکستان دے ہوتے انہوں نے ایک جنگ چھیڑی ہے تے ول انہوں کو لگ پتا گئے پاکستان نے بھرپور جواب دیتے 3 دفعہ سیز فائر دی پیشکش تھی یہ آکھا گئے لیکن پاکستان نے وہ پیشکش مسترد کی ہے کہ نہ صرف حملے قتل بلکہ بھرپور منہ توڑ جواب دیتا گیا پاکستان کی طرف یہ ہے جناب صورتحال پاکستان دے صدر تے وزیر اعظم افغانستان دی اشتعال انگیزی دے جواب دے وچ پاکستان دی طرفوں بھرپور تے مؤثر کارروائی دے اوتے تے کامیاب نشانہ بناون تے افغان پوسٹیں کو طالبان کو TTP کو پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیتے وزیر اعظم شہداء دی بلندی درجات دی دعا کی اہل خانہ نال اظہار تعزیت کیتے وزیر اعظم آکھے جو پاکستان دے دفاع دے اوتے کوئی سمجھوتا نہ تھی سی تے ہر اشتعال انگیزی دا بھرپور مؤثر تے ترنت جواب دیتا ویسے پاک فوج ہمیشہ ہر قسم دی بیرونی جارحیت دا منہ توڑ جواب دیتے یہ بیانات آنے پر وزیر اعظم دے صدر مملکت دے بھی پاکستان دے جڑا سیاسی جماعت ہیں انہوں نے بھی پاک فوج نال اظہار یکجہتی کیتے ان ویلے پاکستان دی جڑی قوم ہے وہ ایک مٹھ ہے طالبان دے خلاف TTP دے خلاف کا یہ صورتحال جنگ دی باقی پاکستان دے وچ روڈ رستے بند ہیں اسلام آباد دے بھی روڈ رستے بند ہیں وہ ہن کھل چکے ہیں کچھ روڈ بند ہیں سوائے ریڈ زون دے فیض آباد انٹرچینج دے باقی تقریباً رستے کھل چکے ہیں پشاور اسلام آباد موٹر وے لاہور اسلام آباد موٹر وے بھی کھل چکے کچھ روڈ بند ہیں آج شام تک بھی خاص طور پہ M4 تو بھی جلدی کھل وے سن تے جڑے TLP دا جڑا جلوس ہاں وہ مرید کے دے وچ رکیا ہوئے مرید کے دے وچ پہلے ایک صورتحال آئی ہے کہ جی کوئی مذاکرات تھینے پین مذاکرات دا فی الحال کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا البتہ یہ ہے کہ جڑے اہل خانہ گرفتار تھے ہم سعد رضوی دے انہوں کو رہا کر دیتا گیا تے جڑے لوگ مرید کے دے وچ جلوس دے وچ موجود ہیں انہوں کو یہ آکھا گیا کہ جی وہ منتظر رہمن تے انہیں مطابق ہی اگلا لایا عمل دا اعلان کیتا بھی سی اگر یہ فیصلہ تھی گیا کہ اسلام آباد دا رخ کرنے تو بل پورا قافلہ رخ کرے سی GT روڈ البتہ بند ہے حالی تک کہ یہ تھوڑے سامنے ایک کنٹینر موجود ہے سامنے جڑا رستہ ہے ریڈ زون ونجن والا جناح اسکوائر بھی آدن پاک سیکرٹیریٹ رستہ ویندے اتنا ہم ایک لین کا رستہ کھلیا پہ انہوں نے کنٹینر لا کے رکھ دیتے ہوئے باقی رستے بند ہیں ریڈ زون فی الحال بند ہے یہ صورتحال ہے راہ رستے دی باقی اب جل کے دے دیں کہڑے رستے کھلے ہیں تو کہڑے رستے بند ہیں فی الحال جڑا ریڈ زون ونجن والا رستہ ہے نا وہ مکمل طور پہ بند رکھا گیا یہ صورتحال جناب راجدھانی دی روڈ رستے دی بھی تو میں دس لیتی ہے باقی اس طرح کی وسطوں دے وچ سیلابی ریلے ایک باری ول آئے ودن جلال پور پیر والے دے آس پاس جڑا ستلج دے وچ ایک نواں ریلا ہے اندہ پانی دوبارہ پہنچ گئے تو اندہ رخ جلال پور والے پاسے ہے فی الحال لوگ جڑا ہے اتنا انتظار ہیں بحالی دے مدد دے انہوں دی مدد نہیں تھی لیکن صورتحال یہ ہے کہ دوبارہ جڑا ہے اتنا پانی آ گیا
جلال پور تو گھن کے اچ شریف تک جڑا M5 موٹر وے ہے ان دی جڑی دوبارہ مرمت دی کارروائی ہے کام وہ حالی جاری ساری ہے وہ نہیں کھولا گیا البتہ جلال پور تو ملتان تک 78 کلومیٹر موٹر وے کا جڑا رستہ وہ کھول دیتا گیا. یہ ہے جناب صورتحال. باقی راجدھانی کی کہانی حال ابھی دے خیر خبر سمجھ لے کل تک سمجھ لینی اجازت ویندے آزاد یا کرسا کہ رات کے شیئر کر چھوڑا ہے یوٹیوب پہ رہتے بیٹھے ہوتا ہے یوٹیوب پہ شیئر کر چھوڑا ہے فیس بک پہ رہتے بیٹھے ہوتا ہے فیس بک پہ شیئر کرایا چاہ اگر یہ ولاگ تسا ٹویٹر یعنی ایکس تے رہتے بیٹھے ہوتا ہے ایکس تے بھی ریپوسٹ کا آپشن موجود ہے لازمی ریپوسٹ کر چھوڑا ہے. اگر یہ ولاگ تسا رہتے بیٹھے ہو ٹک ٹاک دلتے تو ٹک ٹاک دلتے بھی تسا اپنے فالوور نال ای ولاگ کو سانجا کر سکتے ہو تاکہ وہ جڑے ہیں دیکھ سکیں. یہ ہے جناب راجدھانی کی کہانی. پہنچا ہے 7th ایونیو یہ سارے رستے کھلے ہیں مطلب سارا رستہ ہی دکھا رہے تھے ودن اسلام آباد جڑا ہے یہ سارے راہ رستے کھلے ہیں تے باقی حال حویلا خیر خبر جڑا ہیں وہ تو سب ہی رسوں. البتہ بڑی خبر جڑی اہم خبر ہے وہ خبر پختونخوا حکومت دی ہوئی تو میں نے ہے وہ حال حویلا بھی سب ہی کرے سوں. 4 امیدواراں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیتے ہیں وزیر اعلیٰ بننے دی دور دے وچ PTI دے جڑے سہیل آفریدی ہیں انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیتے ہیں کہ شاہ جہاں یوسف نون لیگ دے امیدوار ہیں انہوں نے کاغذات ہی جمع کی چکے ہیں JUI دے امیدوار نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان دے بھائی ہیں انہوں نے کاغذات مولانا ضیاء الرحمان نے جمع کرائے تو نال پاکستان پیپل پارٹی کے امیدوار ارباب زرق بھی کاغذات جمع کرا دیتے ہیں. کل خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس سجا گئے وہ حال ابھی تو سب ہی دسو. کل تک میں کو جو اجازت رب سونے دے حوالے.